हाय एवरीवन मु सहदेव हरपाल सहशिक्षक नोडाल पब्लिक हाई स्कूल भालेश्वर शिक्षा संयोग ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम रे जिला शिक्षा अधिकारी नुआपड़ा तरफ समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज आम दशम श्रेणी अर्थनीतिर प्रथम अध्याय अर्थनैतिक विकास विषय रे आलोचना करिबा। ताहले आम प्रथम आरंभ करिबा। अर्थनैतिक विकास कहले कौन? आमे काहाकू अर्थनैतिक विकास बोली कहिबा। तो पिला माने अर्थनैतिक विकास कहले मुख्यतः अर्थनैतिक अभिवृद्धि को बुझाए, कारण अर्थनैतिक अभिवृद्धि द्वारा ही अर्थनैतिक विकास संभव। पुणी थरे जानि नबा, अर्थनैतिक विकास कहले मुख्यतः अर्थनैतिक अभिवृद्धि को ही बुझाए, कारण अर्थनैतिक अभिवृद्धि द्वारा ही अर्थनैतिक विकास संभव। आमे मन रखिया जे मोट जातीय आय ओ मुंड पिछा आयर अभिवृद्धि हेले ही कौनसी देशर अर्थनैतिक विकास हब संभव। ता सहित तुम मानक भल बुझिबा पई मु याकू सरलीकरण कर देछि। अर्थनैतिक विकास हैला तार अर्थ नुह जे आमे विकास कले। मन रखा पड़िबो जे अर्थनैतिक विकास गोटे निरंतर प्रक्रिया। गोटे वर्ष रे जदि अधिक जातीय आय हो जिवो किंबा मुंड पिछा आय जदि बेसी हो जिवो कोनोसी देशर, यार माने नुह जे से देश अर्थनैतिक दृष्टिकोण रू बहुत उन्नत विकसित। सेतिपई एठी आमे आलोचना करिबा अर्थनैतिक विकास कौन कौन से रोची विकास रे। एठी से दुई भाग कर दिया हिची। गोटे हला परिमाणात्मक आ गोटे हला गुणात्मक। परिमाणात्मक आर्थिक विकास रे जातीय आय एवं मुंड पिछा आय रही एवं गुणात्मक विकास रे लोक मानकर जीवन धारणर मान, गोटे देशर सामाजिक विकास, से देशर सांस्कृतिक अभिवृद्धि यही सब रही। एठू आमे जानिले जे जातीय आय एवं मुंड पिछा आय अभिवृद्धि सहित गोटे देशर लोक मानकर जीवन धारणर मान, सांस्कृतिक और सामाजिक अभिवृद्धि मध्य विकास हेबा दरकार। चलंतु जानिबा वर्तमान आमे जातीय आय कौन। जातीय आय कहले कौन? जातीय हला गोटे देशर वर्षक मध्यरे उत्पादित होइथिबा समस्त द्रव्य और सेवार मुद्रागत मूल्य एवं तत्सहित देशर बाहरु आसुथिबा आयर समष्टि को मोट जातीय आय इंग्लिश रे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोली कहा जाए। पुणी थरे जातीय आय हैला गोटे देशर वर्षक मध्यरे उत्पादित होइथिबा समग्र द्रव्य और सेवार मुद्रागत मूल्य एवं तत्सहित देशर बाहरु आसुथिबा आयर समष्टि को मोट जातीय आय बोली आमे कहिबा। तो आमे तो मोट जातीय आय विषय जानिले, वर्तमान जानिबा मुंड पिछा आय कौन, मुंड पिछा आय केमिति बाहर करा जाए। मुंड पिछा आय निरूपण करिबारे जनसंख्यार भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण रही। एमितिया भी होई थाए जे गोटे देशर जातीय आय आ गोटे देशर जातीय आय सहित समान मध्य ही थाए, किंतु सेही देश रो मुंड पिछा आय कम मध्य ही थाए अन्य देश तुलन रे। कारण जदि गोटे देश रे जनसंख्या बहुत परिमाण रे अछंती, सेही देशर जातीय आय जदि बेसी थिबो
तथापि से जनसंख्या जेहेतु संबलर बहुत प्रभाव पकेबे एवं अर्थनीति उपरे मध्य प्रभाव पकेबे। तो जानिबा मुंड पिछा आय देखंतु आमे केमिति बाहर करिसेंते। मुंड पिछा आय इज इक्वल टू मोट जातीय आय डिवाइड बाय मोट जनसंख्या। गोटे देशर मुंड पिछा आय जानिबा को हेले सेही देशर मोट जातीय आय को आमे जदि मोट जनसंख्या द्वारा भाग करिबा ताहेले आमे मुंड पिछा आय पाइबा। तो पिला माने आमे तो जातीय आय कोन मुंड पिछा आय कोन जानिले एटा को हमको मन रखिया पड़िबो। दशम श्रेणी रे प्रायतः हमर प्रश्न आसे मुंड पिछा आय ओ जातीय आय मध्य रे पार्थक्य कोन। आपरे तळे गोटे एठु गोटे आमे टेबल नै छे केंद्रीय परिसंस्था तार गोटे पर्यवेक्षण द्वारा डाटा दिया जाइछि। सेगुडी कहला एठी लेफ्ट साइड रे हमर मसीहा अछि राइट साइड रे जातीय आय। एठी हम देखिया पाउछे 1950-51 मसीहा रे भारतर जातीय आय 1,32,367 कोटी टंका थिला बेले ताहा 2003-4 बेलकू 12,66,500 कोटी टंका हेला एवं 2010-11 बेलकू ताहा 48,85,954 कोटी टंका को वृद्धि है। एठी मन रखिबा एठी मध्य प्रश्न आसे 1950-51 मसीहा बेलकू भारतर जातीय आय केते थिला किंबा 2003-4 बेलकू भारतर जातीय आय केते थिला एभली प्रश्न मध्य बोर्ड परीक्षा रे सब आसे। एई डाटा को आमे मन रखिबा एवं खाता रे भलो भाव रे लिखिकी आम माइंड रे मध्य रखिबा। हाँ तो पिला माने आमे जानिले अर्थनैतिक विकास कोन जातीय आय कोन मुंड पिछा आय कोन तांको मध्य रे पार्थक्य कोन रहिछि केउ मसीहा रे केते जातीय आय थिला भारतर। वर्तमान आमे एठी आलोचना करिबा अर्थनैतिक विकास हिसाब रे समग्र पृथ्वी र देश माननकु मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जाय। पुनि थरे मन रखिबा अर्थनैतिक विकास को आधार करी विश्वर समस्त देश को दुई भाग रे विभक्त आमे करिबा। गोटे हला विकसित देश आ गोटे हला विकासोन्मुखी देश। विकसित देश मानक मध्य रे मुख्य देश गुडी को हला जो माने विकसित अछंती जो देश गुडी को से माने हेले उदाहरण तरफ जेमिति उदाहरण हला अमेरिका जापान इंग्लैंड आ विकासोन्मुखी देश तांकर उदाहरण गुडी को हेले भारत श्रीलंका पाकिस्तान इत्यादि। दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा रे मध्य एभली प्रश्न अछि से प्रायतः विकसित देश और विकासोन्मुखी देश मानक मध्य रे पार्थक्य कोन। एठी आमे केतोटी बिंदु नै छी जहा माध्यम रे आमे दुईटी विकसित और विकासोन्मुखी देश मध्य रे आमे पार्थक्य करिबा। गोटे हला जनसंख्या नियंत्रण अवस्था 2 नंबर रे हमर मुंड पिछा आय पुनी लोक मानकर जीवन धारण मान एटा को आधार करी आमे दुईटी देश मानक मध्य रे आमे पार्थक्य जणेबा विकसित और विकासोन्मुखी देश। तो पिला माने कोन होए विकसित देश मानकर जनसंख्या नियंत्रण अवस्थाटा बहुत बढ़िया थाए जाकि विकासोन्मुखी देश मानकर सेते भलो थाए नाही। एटा हला प्रथम पार्थक्य। 2 नंबर पार्थक्य हला विकसित देश मानकर मुंड पिछा आय अधिक जहा कि विकासोन्मुखी देश मानकर थाए नाही। एमितिया भी थाए कि विकसित देश मानकर
ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆୟ କମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବେଶୀ ହେଇପାରେ ଆଉ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆୟ ବେଶୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେଇ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଅତି ଉଚ୍ଚର, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଥାଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଅତି ନିମ୍ନର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିକଶିତ ଦେଶ ଏବଂ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିକଶିତ ଦେଶ ଏବଂ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକାର ଓ ଭେଦ। ବିଶ୍ୱରେ କେତୋଟି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରଟି ହେଲା ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟି ହେଲା ମିଶ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଏହି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଏମାନେ କାହାକୁ ଆମେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, କାହାକୁ ଆମେ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କାହାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ତୁମ ବହିରେ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ସେହି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଦେଶର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘରୋଇ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏସବୁ ଲାଭ ପାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଲାଭ ପାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବା, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀରେ ଲାଭ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଭ ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଜନକଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହେବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଆମର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ମିଶ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ମାଲିକାନାରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ 3 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା: ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଭାରତରେ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଭାରତରେ ଉଭୟ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଇ ଗୋଟି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ କେତୋଟି ଏମିତିଆ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ଯାହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ହାତରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଟାଟା, ରିଲାଏନ୍ସ, ବାଜାଜ, ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ
ଏବଂ ଏମିତି କେତେଟା ବିଭାଗ ଅଛି ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ଯେମିତି ଡାକ ସେବା, ରେଲୱେ ସେବା। ଏଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଭାରତରେ କି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଭାରତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେଇଛି ଏବଂ କି ପ୍ରକାର କେମିତିଆ ହିସାବରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେଇଛି ତାହା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ି ସାରିଛି ଯେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ। ଏଠିର ଜାତୀୟ ଆୟ ବହୁତ କମ୍, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାଖାପାଖି 200 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ପରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ଭାରତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯାହାର ଜମି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ, ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜମି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଜୋତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରାଗଲା। ବୃହତ ମଧ୍ୟମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କୃଷି ଭାଇମାନେ ଉନ୍ନତି କଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିହନ ବା ମଞ୍ଜି ରିହାତିରେ ଦିଆଗଲା, କମ୍ ଦରରେ ଦିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୃଷି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ସବସିଡିଜ୍ ରେଟ୍ରେ। ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 1948 ମସିହା ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଟିକସ ରିହାତି ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ କରିବା ପରି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇକି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। 60 ଦଶକରେ ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଭାରତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରି ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡାକଘର, ରେଳ ବା ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସର ଓ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ତ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ହେଲା ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କ'ଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ, ଜାତୀୟ ଆୟ କ'ଣ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କ'ଣ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଜାତୀୟ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ମସିହାରେ କେତେ ଜାତୀୟ ଆୟ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ
समाजवादी एवं मिश्र अर्थव्यवस्था कहया गले आमे अर्थव्यवस्थार प्रकार भेद मध्य जानिले एवं आमे पुणी आलोचना कले विकसित देश एवं विकासोन्मुखी देश मध्य पार्थक्य कौन रही। आमे विकसित देश काहू कहिबा विकासोन्मुखी देश काहू कहिबा यह मध्य आमे आलोचना कले। आशा करुछि पिला माने तमे भलरे बुझिथिबो। आगामी वीडियो रे आमे आलोचना करिबा भारतर नूतन अर्थनीति केबे आस्थिला, कोन पे आस्थिला, काहेकि आस्थिला, आमे परे आमे ताहा आलोचना करिबु आगामी कालांशरे। बहुत बहुत धन्यवाद।